अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे द हैप्पीएस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के खुशतरीन मुमालिक में होता है। ये कंट्री आला मेयार जिंदगी, समाजी इंसाफ और फलाही कामों की वजह से आलमी सतह पर मशहूर है। इस मुल्क को स्नेक फ्री कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि इस मुल्क में एक भी जहरीला सांप नहीं पाया जाता। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं डेनमार्क की। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। डेनमार्क का कुल रकबा तकरीबन 42,933 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये मुल्क 130वें नंबर पर आता है। मुल्क में जजीरा नुमा जेटलैंड और 443 जज़ायर शामिल हैं। ये मुल्क शुमाली यूरोप का हिस्सा है और यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क भी है। इसकी सरहदों की बात की जाए तो डेनमार्क के शुमाल में नॉर्वे, मशरिक में स्वीडन और जनूब में जर्मनी वाक़े है। दोस्तों, जर्मनी इसका वाहिद ज़मीनी पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान फ़िज़ाई फासला तकरीबन 6,000 किलोमीटर है। डेनमार्क की कुल आबादी तकरीबन 59,61,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 114वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के 88% लोग शहरों में रहते हैं और तकरीबन 12% लोग देहातों में आबाद हैं। दोस्तों, डेनमार्क के लोगों का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट लोगों में होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट में डैनिश कौम हमेशा सरे फहरिस्त होती है। डैनिश लोगों के खुश रहने की बड़ी वजह उनका तर्ज जिंदगी और मुल्क में मौजूद समाजी इंसाफ का निज़ाम है। दोस्तों, डेनमार्क में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि डेनमार्क के लोग कानून का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और यहाँ ट्रैफिक के कवानीन भी बहुत सख्त हैं। चाहे रोड पर कोई गाड़ी मौजूद ना हो तब भी आपको सिग्नल पर रुकना पड़ता है। डेनमार्क का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम निहायत मुनज़्ज़म है। इस मुल्क के ज़्यादातर शहरी ज़ाती गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना पसंद करते हैं। रिहायशी इलाकों में 50 की स्पीड से ऊपर गाड़ी चलाना सख्ती से मना है। डेनमार्क अपने खेलों और तफरीही निज़ाम की वजह से दुनिया भर में फेमस है। डैनिश लोग खेल और तफरीह को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। हैंडबॉल यहाँ के लोगों का पसंदीदा और मशहूर खेल है। दुनिया के बेहतरीन हैंडबॉल के खिलाड़ी भी डेनमार्क में पाए जाते हैं, इसलिए इस मुल्क को हैंडबॉल का घर भी कहा जाता है। डेनमार्क की हैंडबॉल टीमें कई बार आलमी चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डैनिश लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं। वो इस भारी टैक्स के बदले हुकूमत से बहुत सी खिदमात भी हासिल करते हैं, जिनमें मुफ्त सेहत की सहूलियात, आला तालीम और दीगर समाजी खिदमात भी शामिल हैं। शहरी इस निज़ाम से बहुत ज़्यादा खुश हैं और यही वजह है कि डेनमार्क को दुनिया के खुशतरीन मुमालिक में गिना जाता है। कोपनहेगन डेनमार्क का दारुल हुकूमत और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 8 लाख के करीब है। निहाउन बंदरगाह इस शहर का मशहूर और तारीखी मकाम है। इस इलाके में मौजूद खूबसूरत और रोशन रंगों वाली इमारतें 17वीं सदी की हैं, जिन्हें अब होटल, कैफे और रेस्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस शहर में दुनिया का एक कदीम तरीन पार्क भी मौजूद है जो टिवोली गार्डन के नाम से मशहूर है। इस पार्क की मुनफरिद चीज इसमें मौजूद झूला है, जिसे दुनिया की कदीम तरीन लकड़ी से बनाया गया है। इस झूले में बैठकर आप इस पार्क के खूबसूरत बागात और झीलों का नज़ारा भी कर सकते हैं। टिवोली गार्डन्स में कई उम्दा रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, जिनमें रिवायती खानों से लेकर आलमी पकवान तक दस्तयाब हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डेनमार्क में साइकिलों की तादाद इस मुल्क के लोगों की तादाद से ज्यादा है। जी हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल डेनमार्क में पाए जाते हैं। साइकिलिंग डेनमार्क की एक कौमी पहचान है। यहाँ के साइकिलिंग ट्रैक्स दुनिया भर में फेमस हैं। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपनहेगन दुनिया का सबसे ज्यादा साइकिल दोस्त शहर माना जाता है। डेनमार्क में साइकिलिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का सालाना अखराज 20,000 टन से भी कम हो जाता है। इसी वजह से यहाँ की आबो हवा भी बहुत ज्यादा साफ है। दोस्तों, डेनमार्क दुनिया के सबसे ज्यादा सफाई पसंद मुमालिक में शुमार होता है, जहाँ पानी के मियार और सफाई सुथराई पर खास तवज्जो दी जाती है। डेनमार्क में फुजले और घरेलू कचरे को एनर्जी प्लांट्स में इस्तेमाल किया जाता है,
جن سے بجلی اور گرمی پیدا کی جاتی ہے، اور گھروں میں استعمال ہونے والا پانی بھی فلٹر کر کے دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں ہر سال ایک میوزک فیسٹیول بھی منعقد ہوتا ہے جو یورپ کا سب سے بڑا اور مشہور میوزک فیسٹیول ہے۔ دوستو، اس فیسٹیول میں ایک نیکڈ ریس بھی ہوتی ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں ننگے ہو کر دوڑ لگاتے ہیں۔ دنیا بھر سے ہزاروں لوگ اس فیسٹیول میں شریک ہوتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ڈنمارک میں زیادہ تر آبادی ڈینش لوگوں کی ہے، لیکن ملک میں مختلف قوموں کے اور لوگ بھی آباد ہیں، جن میں ترکی، شام، عراق اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ ڈنمارک میں ایک دلچسپ رواج بھی پایا جاتا ہے جس میں لڑکا اور لڑکی کئی سالوں تک ساتھ رہتے ہیں اور پھر بعد میں شادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈنمارک میں شادی کی تقریبات بہت سادہ ہوتی ہیں، جن میں قریبی دوست اور صرف خاندان والے لوگ ہی شامل ہوتے ہیں۔ دوستو، ڈنمارک میں طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ ڈنمارک میں زیادہ تر ہائی ویز ٹول فری ہیں، جہاں گاڑی چلانے والوں کو کوئی فیس ادا نہیں کرنا پڑتی۔ ڈنمارک کی ہائی ویز کو دنیا کی صاف ترین ہائی ویز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ڈنمارک کی سڑکوں کے کنارے سرسبز درخت اور خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا پل بھی ڈنمارک میں ہی موجود ہے، جسے گریٹ بیلٹ برج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز شاہکار ہے۔ یہ پل گاڑیوں اور ٹرینوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پل کی تعمیر کا آغاز 1988 میں ہوا تھا اور اس پل کو مکمل ہونے میں تقریباً 10 سال لگے تھے۔ یہ پل تقریباً 18 کلومیٹر لمبا ہے، جو ڈنمارک کے 2 جزیروں زی لینڈ اور فیونن کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو بالٹک سی اور گریٹ بیلٹ کے شاندار مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈنمارک میں 400 سے زیادہ جزیرے موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف 70 کے قریب جزیرے آباد ہیں۔ ڈنمارک دنیا کا 23واں سب سے چھوٹا ملک ہے اور اس ملک کا تقریباً 70% علاقہ سطح سمندر کے بالکل قریب ہے۔ ڈنمارک میں بچوں کی پیدائش پر والدین کو طویل چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ بچے کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں۔ ڈنمارک کا جزیرہ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جو شمالی امریکہ کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ گرین لینڈ کا کل رقبہ تقریباً 21,66,086 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک خود مختار ریاست ہونے کے باوجود بھی ڈنمارک کی سلطنت کا حصہ ہے۔ برف سے ڈھکے ہوئے مناظر اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے یہ علاقہ بہت مشہور ہے۔ یہاں پر 80% زمین برف کے نیچے چھپی رہتی ہے۔ دوستو، دنیا کا سب سے زیادہ ونڈ انرجی پیدا کرنے والا ملک ڈنمارک ہے۔ ڈنمارک اپنی بجلی کا 50% ہوا سے پیدا کرتا ہے۔ بجلی پیدا کرنے والا یہ سسٹم جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے۔ ڈنمارک ونڈ انرجی کا یہ جدید سسٹم اب تک کئی ممالک کو فراہم کر چکا ہے۔ ڈنمارک کا ہیلتھ کیئر سسٹم اپنی شفافیت، کارکردگی اور بہترین خدمات کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ ڈنمارک میں سرکاری ہسپتالوں کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتال بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر شہری سرکاری ہسپتالوں میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہاں صحت کی خدمات مکمل طور پر مفت ہیں۔ دوستو، پہلی بار انسولین ایجاد کرنے والا ملک بھی ڈنمارک ہی ہے۔ ڈنمارک کی مشہور کمپنی نوو نارڈکس دنیا کی سب سے بڑی شوگر کی دوائیں بنانے والی کمپنی ہے۔ انسولین انجیکشن پین ایجاد کرنے والی بھی یہی کمپنی ہے۔ دنیا میں استعمال ہونے والی انسولین کا 50% آج بھی یہی کمپنی فراہم کرتی ہے۔ دوا سازی کا شعبہ ڈنمارک کی معیشت کا ایک بڑا ستون ہے۔ ڈنمارک اپنی آمدن کا 20% صرف دوائیں بیچ کر کماتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔